हे गाइस, वेलकम बैक एमजी गेमिंग एरिया पार्ट 2। पिछला वाला पार्ट बहुत ही शॉर्ट था। तो हियर वी आर एट नंदनकानन। दीज आर आवर टिकट। एंटर कर रहे हैं इन द नंदनकानन जू। हमें जितनी बार भी कहूँ कम है, दिस प्लेस इज फायर। फर्स्ट पार्ट एक्सीडेंटली छोटा हो गया था, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। सेकंड पार्ट चल रहा है। नंदनकानन पे धर के चलावे चिल्लिया तूफान दे देते। Let's go. So guys, this is Nandankanan Zoo. हम लोग गाड़ी से पूरा ट्रिप करने वाले हैं। टिकट গুলো কোথায়? চলো চলো দাদা আসু, চলো চলো। আমি নীলগাই নীলগাই কোথায়? নীলগাই, there's নীলগাই, there's a little bit of নীলগাই। Let's go guys, next। ये गाड़ी का सिस्टम एक्चुअली अच्छा है। एक स्टॉपेज पे उतार देंगे, नेक्स्ट स्टॉपेज पे तक चल के जाना होगा, फिर से नेक्स्ट स्टॉपेज तक गाड़ी में। सिस्टम अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है फर्स्ट टाइम के लिए, जैसे हमारे लिए, बट व्हाटएवर, द सिस्टम्स लवली, लाइक दिस फ्लावर्स। Oh come on, these flowers are lovely। वहाँ पे दूर पे डियर्स है, वहाँ पे जाएंगे बाद में। A little request to you guys कि प्लीज़ ये जो भी लिखा है मुझे ट्रांसलेट करके भेज देना कमेंट्स में। कोई तो এখানে পাখি नहीं। ये मंकीज किधर हवा हो गए सारे के सारे। घर है वो बोल रहे, those are some kids। What is it? Squirrel monkey। रेड हैंडेड टैमरिन, ये चीज़ दिख जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये बहुत रेयर है। दिस इज अ डीप फॉरेस्ट। 2019 के बाद आया हूँ मैं नंदनकानन। 19 का बैड लक, ओरांगुटान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। आई मीन द ओरांगुटान वाज स्लीपिंग। You know what? Life is as good as what to say. I don't want to curse right now, you know.
यहाँ पे हर एक चिंपैंजी का अपना नाम भी है। द फुल फैमिली ऑफ चिंपैंजी। देखते हैं दूसरे एंगल से। चलिए दैट्स द फुल। रुकिए, द चिंपैंजी परिवार। जो भी बोलिए गाइस, सच में देखने में और यहाँ पे देखने में बहुत डिफरेंस है। ये चिंपैंजी इतना सूखा हुआ क्यों है? ओके, सो नेक्स्ट स्पॉट। Yeah, these chimpanzees are very nice. Let's go. इनके लिए पूरा खेलने का जगह रख दिया है। The chimpanzees. Next comes our stump tail macaque. शायद ये लोग नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे से दिखेंगे। एक्चुअली बच्चे हैं, एक्चुअली ये इनका साइज़ है। कोई बच्चे नहीं है ये लोग। किधर गए? वो देखिए साइड में। इट्स स्टिल मूविंग। फ़ोन से शूट कर रहा हूँ गाइस, इससे अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को। And yeah, I'm not good at editing. I repeat, I'm not good at editing. So if you want कि vlog में कुछ गाना ठाना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। So कुछ देर के लिए, कुछ vlogs के लिए वेट कर जाइए। Let me get into YouTubing a little more. Then surely. जंगल से कुछ भी निकल सकता है। इवेंचुअली भूत आके बोलेगा हेलो, टिकट मिलेगी। सामने चल रही है मेरी फैमिली। 2 भैया, एक भाभी, एक छोटी सी भाई जी, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरी ग्रैंडमा। मेरी नहीं है एक्चुअली, जो भी हो, मतलब अपनी ग्रैंडमा नहीं है, वह दीदा टाइप की है। चाची नहीं, नानी दादी टाइप की है। This is a hippo. ये बहुत मोटे है। चला ज़्यादा ही मोटे है। ये लोग कुछ ज़्यादा ही मोटे हैं। हिप्पोस दिखाए गए, रुकिए। So these are हमारे giant hippos. These are giant hippos. Oh, गजब सुंदर है। ये इंसान को क्या देता है? मरता नहीं, अपने से ही मर जाता है। हमारे तो भिजोते हैं। इसका स्किन दिखता है कितना मोटा होता है। क्या भिजो वाले की जानी? তাকে যদি মারি হবে কিছু হবে। তুই এখানে বস, মামা ধরতে একটু তোকে নিয়ে ছবিটা তুলি। জলস্থির সামনে শোনাবে। তোকে ধরতে হবে না, তুই বস, আমি ধরে। তুই বস। আমি হ্যাঁ। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज क्या मिलता है हमें। नंदनकानन 5 बजे बंद हो जाता है। सो वी हैव ओनली 33 minutes remaining. टाइमिंग 28 बजे।
सॉरी गाइस, इसके अंदर नहीं जा पा रहे, शायद से बंद है क्योंकि गेट में कोई दिख नहीं रहा। द रेप्टाइल पार्क। सो बेसिकली अब तक पहुंचता बंदर खा रहे हैं सब। देयर कम्स अवर राइड होपफुली। जर्नी रीस्टार्ट्स। नेक्स्ट स्टॉपेज चलते हैं अब। यहाँ पे मगर घड़ियाल ये सब थे। टाइम नहीं है एक्चुअली इतना, वरना सब घूम के जाते हैं आज। नो वरीज गाइस, नेक्स्ट टाइम एक दिन का पूरा प्लान करेंगे नंदनकानन, बस नंदनकानन। हर एक चीज़ शायद वो पार्ट्स में है क्योंकि यू नो वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। सो इट विल कम इन पार्ट्स। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। इसके बाद काम कर दोगे आप लोग को आगे सफारी आपका है क्या? नहीं 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 नहीं। चांदनी की तरफ कहाँ पे? चांदनी स्टॉप। उसके बाद 5 स्टॉप पे गाड़ी मिलेगा। वो गाड़ी आपको दिखा रही है 106। तुम्हारे पास है सोनाडी पछ दिरा पचाला पूरा पछटा सफारी है जंगल सफारी भाई कनाडा पड़े जा। गाड़ी से बैठ के राइट साइड जिराफ देखिए। गाइस दैट्स द जिराफ। वीडियो में अच्छा आ नहीं रहा पैरों की वजह से। बिल्कुल ये अच्छा व्यू है, ये बहुत अच्छा व्यू है। हे भगवान, सॉरी गाइस, आज जल्दी है इसलिए थोड़ा ऐसे ही चल रहे हैं। नो स्टॉपेजेस, यू नो, जस्ट गोइंग एंड गोइंग। या कुछ तो है, क्या पता नहीं, पर कुछ तो है। इधर पानी बदल पड़ी है। ये 4 स्टॉप पे है, यहाँ से उतरिए, टाइगर देखते आगे चलिए, 5 स्टॉप पे गाड़ी मिलेगा। ठीक है। And guys, there goes the white tiger. There goes the white tiger. Yeah, बहुत हेवी है, ये बहुत हेवी है। ये लोग कितना अंदर क्यों रहता है यार? सीरियस क्वेश्चन। वो जो ब्राइट सा आप लोगों को दिख रहा है, दैट थिंग एक्चुअली, दैट्स द वाइट टाइगर। दैट्स द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर। चीज़ लड़का लड़की पता नहीं पर खा रहा है। डाइड इन कैप्टिविटी, ये क्या चीज़ है? ओह, चलते रहो। So this is the name of the white tiger. The name Sneha. One of my classmates is of this name. There goes one of Bengal tiger. Oh god, that tiger huge अंदर चला गया।
बाहर आ जाए यार, बाहर आ जाए यार, सबको दिखाना है। ओ वाइट टाइगर, ओ वाइट टाइगर अंदर से खाना लेके निकला। Seriously, he got in, took out his food, and there's he going. The mighty white tiger. And there comes the normal one, out of his den, out of his shelter. আগের জায়গায় ভালো ছিল, এখানে পাটা চলে আসছে মাঝখানে। দাঁড়াও দাঁড়াও, নিচের দিকে আলো ভালো দেখা যেত। ওই বাগানটা যদি কত ঘরে মানে দেশে বেরিয়ে পড়ে রাত্রিবেলা ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়, ওই যে ঘর করা আছে না, ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। ওইটা এখানে ফেলে রাখতে দেখছো? There's the Bengal tiger. ওই তো দেখা যায় না। Oh, it's coming. মানুষের খাওয়ার জন্য নেওয়া The mighty tiger. ছাড়ার জন্য আর আসেনি পাশে। टाइगर भी आजकल पोज दे रहा है। टाइगर भी आजकल पोज देता है फोटो खींचने के लिए। Yeah, we have a better view of the tiger from here. एक तरफ ये टाइगर नॉर्मल वाला, एक तरफ वाइट टाइगर, बीच में ये बैरिकेड। दोनों भिड़ जाए तो महायुद्ध। हम ह्यूमंस की वजह से ये टाइगर अपना खाना, ये देखिए खाना उसका, अपना खाना लेने नहीं आ पा रहा। I actually think we should excuse him. Oh yeah. Oh God. नहीं आएगा। Oh God. चलो एक बार बस दहाड़ दे यार, मैं तैयार हूँ। एक बार दहाड़ दे, काम हो जाएगा। तभी देख देख के आगे बढ़ेंगे उड़ीसा टूरिज्म ग्रुप। আমরা না। वो वहाँ पे भी खाना है उसका, वो खाना खा रहा है। यहाँ पे दो टाइगर्स है, एक का नाम स्पंदन, दूसरे का नाम बासु। एंड इनका नामकरण कौन करता है यार, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। प्रजाति आई है, इन लोगों का नामकरण कौन करता है, ये घर जाकर पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टॉपेज। कहाँ से भी टाइगर आते हैं क्या? देखे ना व्हाइट टाइगर, जिराफ, ब्लैक टाइगर, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है, देख के इधर ही आइए। रॉयल बंगाल टाइगर देख लिया, जिराफ देख लिया, जिराफ ठीक से नहीं देखा वो अलग बात है। ब्लैक टाइगर, व्हाइट टाइगर देख लिया, ब्लैक टाइगर अंदर था, बैड लक।
हाय देखते ये क्या है, ये की है क्या है, जो भी ये भी एक टाइगर ही है, इसका नाम है अभया, इंडियन टाइगर, इंडियन टाइगर। এটা বিশাল বড় সাইজে। Oh, that's huge. That tiger's huge. বাঘের ঘর আছে তো, শুবে না, ও ঘুমাবে না, বৃষ্টি আসবে, বেরিয়ে আসবে, মাংস নিয়ে বেরিয়ে আসবে এখন। Oh god, the huge, চেহারাটা দেখছিস? হ্যাঁ, it's huge. কত বিশাল একটা মানুষ, তোমার কাছে কিচ্ছুই না, একটা পাঁচটা একটা হচ্ছে, ওই দেখো ওই দেখো শুয়ে আছে। The huge mighty Royal Bengal tiger, Indian tiger उस तरफ है, Indian tiger उस तरफ है, so please don't worry, दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा। Royal Bengal tigers are good at giving poses. ये पानी में जा रहा है क्या? ओके, देखे थी। साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन उम्र बहुत कम है, सिर्फ 2 साल 3 महीने का। 2 साल 3 महीने में इतना साइज है, ये बड़ा होगा तो क्या बनेगा, जस्ट इमेजिन। 2.5 বছর বয়সে এরকম অবস্থা। এ সামনে আসছে, সামনে আসছে। अबे मम्मी मिलेगी तुम्हारी। Tiger on his royal walk. The tiger on his royal walk. पूरा व्यू देखे जा रहा है ये बंदा, लेवल्स व्यू, फुल व्यू। And the tigers in water. হ্যালো, সোনাটা লাগছে। Hello there, Mr. Mighty. প্রত্যেকটা তুই খুব শেপ দেখতে পারবি। Mr. Mighty Tiger. কোথায়? কলকাতা জুতে কিন্তু এত ভালো দেখা যায় না। পোজ দিচ্ছে না ফটো তোলার জন্য। ওইটাও ছিল। গাছে চড় না, গাছে চড়। ওট ওট ওট, বাবা না না বাবা দাঁড়াও, পিছন দিকে ধরো তো। হ্যালো, goodbye Mr. Abhay, or yeah, Abhay. Goodbye Mr. Tiger named Abhay. Just 2.5 years of age and this guy is so big. Imagine him in his 15s, 16s. Next tiger. Hopefully something even great, even bigger.
चल इस चीज से बिगर होगा भी क्या? इन्हें खाते देख मुझे भूख लग गई। इसके बाद फिर घर। Going to his feast. किधर गया? সিঙ্গারা তো বিক্রি হয়েছে। ওখানে বসে পড়েছে। चल चल चल। पीछे बैठ गया, शर्म आती है इसे, पीछे से खाने बैठा है। या इट्स वे बिलो, वे बैक। चलो चलिए नेक्स्ट स्पॉट चलते हैं। इधर ना दादा। So we are basically at a leopard spot right now. इसकी तस्वीर लेनी है। Hold it. लेपर्ड शायद से घर के अंदर है। ये चीज बाहर क्यों नहीं आती यार? किसी न किसी पेट के अंदर तो होगा। লেপারটা কোথায়? अरे भागो कौड़ी लेपर्ड किधर है? अंदर मतलब घर में? देखे दो ना ভিতরে খাওয়ার ও ওর এখন টিফিন টাইম। ও এখানে লেবারটা আছে, ওরা এখন টিফিন টাইম, ও ঘরে বসে আছে। लिटरली ये लेपर्ड का क्या कहते हैं इसे, स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है लेपर्ड के लिए। खाना चल रहा है बच्चे का। इस लेपर्ड का नाम नहीं मिला कहीं। हाँ तो ये तो नाम है। इसी मुझे नेम ओके मैं नाम देता हूँ अगर कुछ नाम है नहीं। इट्स अ बॉय एंड इट्स नेम इज काशी। या काशी, काशी नेम। अगली बार कुछ अच्छा होगा। सॉरी गाइस, लेपर्ड नहीं दिखा पाया आप लोगों को। ठीक है तो नेक्स्ट स्टॉप में मिलते हैं। सम स्क्विरल्स राइट हियर। ये बहुत शॉर्ट्स हो रहे हैं। सम स्क्विरल्स। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। होपफुली आप सबको डेजर्टिफिकेशन के बारे में तो पता है। नहीं पता तो आप लोगों ने शायद से पढ़ा होगा, भूल गए। Let's see desertification। eating day फिक्स नहीं है ये लोग। चलो with the family। ant hills। बड़े बड़े पेड़ सब। चलिए ब्राइटनेस तो ठीक हो गया। क्या यार, क्या यार, क्या गिर गया। So right now at the elephant। पीछे चढ़बी तो घाड़े चढ़बी ना ना। हे भगवान। On the way to see the mighty elephants। ये चीज़ें बहुत बड़ी है, अनेक बड़ो। चलो একটু বাংলার টাইম। সেম জিনিস বোঝাবো তো চেঞ্জ কিছু নেই। আমি বাঙালি, অবভিয়াসলি আমরা হাতি দেখতে যাচ্ছি। গজরাজ আর কি বলে হস্তি, হাতি স্ত্রীলিঙ্গ হস্তিনী। দেখি হস্তিনী পাওয়া যায় কি না।
যারা যারা আপনারা বাংলা বোঝেন তাদের জন্য ভালো, যারা বোঝেন না, here's the Hindi translation. Hello everyone, I'm Manik Chakraborty, first English then Hindi. Basically we are going to see elephants and we are going to see some great elephants. Some like समझे आप लोग? So hey guys, जहाँ से हम लोगों को हाथी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हाथी. I love हाथी. I just love हाथी. इंडियन एलिफेंट है जिसे हम लोग अपने क्या कहते हैं उस भाषा में साइंटिफिक इंडियन एलिफेंट विच इज एलिफेंट इज अवर नेचुरल हेरिटेज एनिमल. एनी डे तस्वीरें टाइम. वहाँ पे शायद से हाथी के पानी के लिए कुआं है. 2 हाथी है. The names Vasanti and Hira, the elephants. हाथी के साथ इन्हें रखा जाता है, the peacocks. Time for the main thing. गजराज हमारे the elephant. इस वाले की तस्वीर अगर ले पाओ, शायद से ये बसंती है और ये हीरा है. एक तीसरा भी है. तीसरे का नाम क्या है? तीसरे हाथी का कुछ नाम ही नहीं है. सॉरी गाइस, बस तीसरे हाथी का कोई नाम ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कैसे. बट याद है एलिफेंट्स आर वेरी वेरी नाइस. सॉरी गाइस, हमारे टूर गाइड शायद से थोड़े बुरे थे, बिकॉज यार इन्होंने हाथी घोड़ा पाल की जगह नहीं हलाल की कुछ नहीं दिखाया हमें. सीरियसली हमें कुछ नहीं दिखाया. सो आई एम सॉरी. बियर और लायन दोनों में से एक भी नहीं देखा है हमने. लेट्स सी द मैप राइट नाउ. कोई कभी आए तो इस मैप को फॉलो कर लेना. द फाइनल राइड. उसके बाद होटल. देखता हूँ आज शाम को अगर फ़ोन में चार्ज रहा, आई रिपीट, अगर फ़ोन में चार्ज रहा तो मार्केट का भी थोड़ा वीडियो कर लूँगा, क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं रहेगा. कम इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. करेंटली फ़ोन में चार्ज कितना है मेरा? 18% नहीं होगा. देखिए अगर आधा घंटा होटल में रह जाए, आधा घंटे में मैं फ़ोन hopefully this is the last stoppage. जिम जाऊँ सन्ध्या बेले झाड़ा से पड़ो जहाँ गले 300 टकिया. I seriously don't know their language. गाड़ी चार्टे Here पर भी elephant cat the name. नहीं रे सादा बात खेलो बंद भीतर ढुके যাচ্ছে. খাবার টাইম হচ্ছে না. ও লাস্ট में
अच्छा ऊपर चल जाए हां लेफ्ट पैड ये लेपर्ड इकडे वो जा देखे ना देखे तो इधर देखना बोला नेमे देखे है लेपर्ड नेमे नहीं ओ अच्छा नेमे नहीं गाड़ी चलो उधर दिखाई दे आगे से पीछे ऊपर जाओ ना थोड़ा आगे करो ওই যে লেপার্ড ওই যে আমি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পারবো না তো তুই এখানে বস গাড়ি সামনে বস ছাড়াও চৌকি वाला ठीक है एटलीस्ट एक स्लॉट देख जा नहीं देखा यार ऐसे जरा लोग खाना खाने में क्यों बैठे सॉरी गाइस स्लॉट पे नहीं दिखा भाई आप लोगों को जू वेटरनरी हॉस्पिटल वेरी अच्छे से क्लिप में नहीं है काउंटर वगैरह में आगे डाकी देने ओडिया को पता नहीं भाई ओडिया नहीं अम्यूजमेंट पार्क या सर पर साइड से अम्यूजमेंट पार्क सफारी नहीं एक्वेरियम लाइब्रेरी तो गाड़ी रे कहीं ना दियोरा हीरो लगा पूरा बॉलीवुड हीरो चौंकी गली हूं ना गमर गाड़ी गली हो गया पे बीच में दिनी गाड़ी पूरे बोला यहाँ पे भी जीती बोले रे अरे तो ये तो मुझे डाको गाड़ी करो ये ऑनलाइन टा सामने की दवा जाना पड़ी ऑनलाइन ऑनलाइन टा समरे कथा ना ऑनलाइन टा डायरेक्ट मागे मोर टांगरो देखो कोन डायरेक्ट मोर आंसर कहियो ऑनलाइन टा ऑनलाइन में पेपर ऑनलाइन पेपर कम नहीं जानलो ना ले जा हां दिल उत्ते छोरा रे कार कोने